Friends, this is Dr. Amresh Patnaik from Amresh Classes. Today we'll learn about parts of the speech. Okay? ଆଜି ଆମେମାନେ parts of the speech ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କେତେ ଭାଗ ରହିପାରୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ଅଂଶ ଅଛି କି ଅଂଶ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ୟକ୍ ଜାଣିବା. ଓକେ? A word is the combination of letters which gives the complete meaning or sense. A word is the combination of letters. ତା ଅର୍ଥ ଯଦି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବା ପଦ ଆମେ କହିବା that is word, ସିଏ କେତେବେଳେ ତାକୁ ପଦ ବା ଶବ୍ଦ କହିବା that combination of letters କିଛି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣର ସମାହାରରେ ଏହା ପଦ ବା ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହୁଏ. That is, a word is the combination of letters which gives the complete meaning or sense. ଯେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝଉଥିବ ତେବେ ତାକୁ ଆମେ word ବୋଲି କହିପାରିବା. Example: a, an, bad, call, done, eat, forget, etc. Accent is the stress given to the word during pronunciation. Pronunciation ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେବା. ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବ୍ୟାଡ୍ ପଢ଼ୁଛି କି କଲ୍ ଡନ୍ ଇଟ୍ ଏମିତି ପଢ଼ିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେ ଆକ୍ସେଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ସମୟରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେବା. ଏ, ଅନ୍, ବ୍ୟାଡ୍, କଲ୍, ଡନ୍, ଇଟ୍, ଫର୍ଗେଟ୍. ବୁଝିହେଉଛି? କିଛି ତମେ ତୁଳନା କରିପାରୁଛ କି? ଫର୍ଗେଟ୍, ଫର୍ଗେଟ୍. ବୁଝିହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ? ଯଦି ବୁଝି ହେଉନି ଆମେ ଆଗକୁ ବୁଝିବା, କିନ୍ତୁ ତମେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛ ତାହା ମନେ ରଖ. ଫର୍ଗେଟ୍, ଫର୍ଗେଟ୍. ଓକେ? ଏ ଆକ୍ସେଣ୍ଟ କ'ଣ? ଆନ୍, ବ୍ୟାଡ୍, ଡଗ୍. ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମୋନୋସିଲାବିକ୍. ଆମେ ଗୋଟିଏ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବା. Syllable is the part of words pronunciation at a time. Syllable କ'ଣ? ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଥରକରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଦଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବା. Example: intelligent, intelligent, beautiful. Okay? Intelligent, be beautiful, beautiful. Okay? Intelligent, beautiful. A sentence is a group of words so arranged as to make a complete sense. ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ବାକ୍ୟ କ'ଣ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ? The sentence is a group of words. କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ବା ଶବ୍ଦର ସମାହାର ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବ ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବୋଲି କହିପାରିବା. ଯେମିତିକି ରାମ is a boy. ତାପରେ ଜାଣିବା parts of speech. The different kinds of the classes into which the words in a sentence are divided are called parts of speech. Different kinds of the classes. ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା parts of speech. ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ନାଉନ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କହିବା. ପ୍ରନାଉନ୍, ଓଡ଼ିଆରେ ସର୍ବନାମ. ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍, ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ବିଶେଷଣ. ଭର୍ବ, କ୍ରିୟା. ଆଡଭର୍ବ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ. ପ୍ରିପୋଜିସନ୍, ଅବୟ. କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, ସଂଯୋଜକ ଅବୟ. ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ୍, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଅବୟ. ଓକେ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ନାଉନ୍ ବିଷୟରେ.
इट इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस थिंग स्टेट और एक्शन आमे जदि कहार भी लोकर बा व्यक्तिर नाम जागार नाम जिनिसर नाम राज्यर नाम कौन सी घटना विषय आमे कहबा दैट इज नाउन इट इज ए वर्ड यूज्ड फॉर नेमिंग सम पर्सन थिंग स्टेट और एक्शन अमरेश इज ए गुड बॉय अमरेश गोटे पिलार नाम बॉय मध्य तेणु अमरेश इज ए गुड बॉय सुषमा इज ए भेरी गुड लेडी सुषमा एंड लेडी तापरे जानिबा काइंड्स ऑफ नाउन्स नाउन केते भाग रे विभक्त ना नाउन को पांच भाग रे विभक्त कराଯାଇଛି देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स दे आर प्रॉपर नाउन जोड़ा कि नामवाचक विशेष्य कॉमन नाउन जोड़ा कि श्रेणीवाचक विशेष्य कलेक्टिव नाउन समष्टिवाचक विशेष्य मटेरियल नाउन वस्तुवाचक विशेष्य अब्स्ट्रैक्ट नाउन गुण बा अवस्थावाचक विशेष्य प्रथमे जानिबा प्रॉपर नाउन विषय रे इट इज अदरवाइज कॉल्ड नामवाचक विशेष्य आको आमे कोन कहबा ना नामवाचक विशेष्य बोली कहबा इट इंडिकेट्स द नेम ऑफ द पर्सन्स प्लेस सीज ओशन्स 7 days एंड 12 months ए सबुड़िकर नाम व्यक्तिर नाम स्थानर नाम समुद्र नाम 7 days 7 दिनर नाम 12 months 12 मासर मध्य नाम अमरेश एंड चिन्मयी आर 2 फ्रेंड्स दुईटी नाम को बुझाउथिबारु अमरेश आउ चिन्मयी कौन ना प्रॉपर नेम नाउन द सन राइजेस इन द ईस्ट सन आउ ईस्ट सूर्य गोटे हेवेनली बॉडी को बुझाए नक्षत्र को आउ ईस्ट गोटे दिगर नाम को सूचाए तेणु सन आउ ईस्ट हूँ कौन प्रॉपर नाउन पोलोसरा इज ए विलेज आई साल फॉर ब्रह्मपुर ऑन सैटरडे नेक्स्ट ब्रह्मपुर आउ सैटरडे पोलोसरा यही तीनोटी हूँ कौन ना प्रॉपर नाउन या पर जिबा कॉमन नाउन इट इज ऑल्सो कॉल्ड श्रेणी बा जातिवाचक विशेष्य ए नेम इन कॉमन इज गिवन टू एनी एंड एवरीथिंग एंड क्रिएचर ऑफ द सेम क्लास और काइंड गोटे श्रेणी गोटे क्लास गोटे प्रकार ताको समस्त को आम कॉमन नाउन रे श्रेणी बा जातिवाचक विशेष्य रे गणित करिबा ए कंप्यूटर इज एन इम्पोर्टाट थिंग कंप्यूटर आम नाम देदेबा डेल कि एसर कि एचपी जदि ना देदेबा से गुड़िक पलि आसब प्रॉपर नाउन रे किंतु कंप्यूटर जेहेतु सबुजाक कंपानी कंप्यूटर हूँ गोटे तेणु ए कंप्यूटर इज एन इम्पोर्टाट थिंग कंप्यूटर हूँ कॉमन नाउन जदि नाम देदेबा कंपानी तेबे प्रॉपर नाउन अमरेश इज एन एमए Amresh is an MA. A European is a native of Europe. Okay. Material noun. Number 3. It is also called Vastuvachaka Visheshya. It is a name of a matter or the substance of which things are made. जो मटेरियल मन कर घंटाटी पितल तैयारी ओके से भली पितल हूँ कौन गोटे मटेरियल गोटे वस्तु वस्तुवाचक विशेष्य जो थी सी तैयारी इट डजंट टेक एनी आर्टिकल बिफोर इट ता पूर्वर से किसी आर्टिकल ए आन दे किसी लगे ना एग्जांपल मिल्क इज ए न्यूट्रिशियस फूड ओके मिल्क इज ए न्यूट्रिशियस फूड ता आगर किसी आर्टिकल लगे से भली मटेरियल नाउन कौन मटन बीफ गोल्ड डायमंड ब्रास सिल्वर ग्लास वाटर पेपर एटसेट्रा ये सब मटेरियल किंतु कॉमन नेम जब देबा
goat, sheep, cow, ox, necklace, ring, bottle ଏଭଳି ଦେଇପାରିବା। ଗ୍ରାସ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ଘାସ ସବୁଜ ଅଟେ, ତ ଘାସ ତାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମ ନାହିଁ। ଦ ଡାଇମଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଗୁଜରାଟ ଇଜ୍ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଗୁଜରାଟର ଡାଇମଣ୍ଡ ହେଉଛି ବହୁତ ଶକ୍ତ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଅଣ୍ଡର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ୍। ତାପରେ ଯିବା କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ ସମଷ୍ଟିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। इट इंडिकेट्स ग्रुप, हर्ड और बंडल, जो कि गोष्ठी बा समष्टि की बुझाए। दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ग्रुप गोटे दल, हर्ड गोटे दल, बंडल मध्य गोटे गुच्छा। ए हर्ड ऑफ बफालोज, ए shoal of fish, a flock of sheep, a bunch of grapes, a pair of shoes, a group of islands, a quiver of arrows। पूरा तुणीर फुल एरोज, ये सब कलेक्टिव नाउन। तापरे जिबा अब्स्ट्रैक्ट नाउन विषय जानिबा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गुण बा क्रियावाचक विशेष्य। गुण बा क्रियावाचक विशेष्य का कहती ना अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट इंडिकेट्स द नेचर, पोजिशन एंड वर्क। ये कौन करे, तार प्रकृति, तार अवस्थिति आ तार कार्य उपरे निर्भर करिथाए। Health is wealth, abstract noun. Honesty is the best policy. Okay, honesty is the best policy. या पर आमे जानिबा प्रोनाउन कौन। याको आमे सर्वनाम बोली कहि थाउ। ये केतेबेले लागे, मने कर राम इज ए डॉक्टर। राम न लगेई जेहेतु राम गोटे पुओ पिलार ना, तार बदल रे आमे जदि ही इज ए डॉक्टर लगेबा, ही को आमे सर्वनाम बोली कहिबा बा प्रोनाउन बोली कहिबा। दे आर प्लेयर्स, आई एम एन इंडियन। एठी ही, दे, आई आर प्रोनाउन। एडजेक्टिव नंबर 3, इट इज ऑल्सो कॉल्ड विशेषण। एग्जाम्पल, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। दरकारी, ये कौन करे ना गोटे पशु आमर गाई। गाई गोटे पशु किभली भाव पशु ना आमर दरकारी पशु। अशोक इज ए किंग, अशोक इज ए वाइज किंग। किभली राजा सी ना गोटे ज्ञानी राजा। द स्काई इज ब्लू, आकाश तो किभली ना नील। तो एडजेक्टिव कौन, जी कि ये आम विशेषण। केमिति विशेषण ना, इट्स यूजफुल, दरकारी। ओके, द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, अशोक इज ए वाइज किंग। किंग होची कौन, विशेष्य। विशेष्यर प्राधान्य जी दिए ताकू आमे विशेषण बोली कहिबा। ओके, तापरे जिबा वर्ब नंबर 4, वर्ब। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिया। वी प्ले फुटबॉल। प्ले आमे खेलु, खेलवा होची गोटे वर्ब, क्रिया बा इट एन एक्शन। व्हाट इज वर्ब, इट इंडिकेट्स एन एक्शन। जेकोसी गोटे घटना को जदि सूचौछि, दैट इज वर्ब बा क्रिया। दे स्टडी इन क्लास 9। दे स्टडी इन क्लास 9। चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, लाइक, स्टडी, प्ले, ये सब होछि वर्ब्स। तापरे जानिबा एडवर्ब विषय रे। एडवर्ब अर्थ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिया विशेषण। कौन कहबा को, क्रिया विशेषण। ही रन्स क्विकली, सी दौड़े। रन होची वर्ब, वर्ब रो प्राधान्यता जे दिए, वर्ब रो जे गुण को सूचाए, वर्ब रो जे अवस्था परिस्थिति को सूचाए। ही रन्स केमिति दौड़े, क्विकली, शीघ्र दौड़े। तो ये क्विकली। द बॉय गोज डेली टू स्कूल, इट्स डेली। द ओल्ड मैन इज वेरी वीक, इट्स वेरी। ओके, ये सब एडवर्ब। Number 6, preposition. It is also called
ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ବୁକ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଟେବୁଲ୍। ଟେବୁଲ୍ର କେଉଁଠି ଅଛି ବହିଟି? ଉପରେ ଅଛି। ବୁକ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଟେବୁଲ୍। ହି ଇଜ୍ ରାଇଟିଂ ୱିଥ୍ ଏ ପେନ୍। ସେ କେମିତି ଲେଖୁଛି? ପେନ୍ ଦ୍ୱାରା। କମଲା ଇଜ୍ ଆଟ୍ ହୋମ୍। କମଲା ଇଜ୍ ଆଟ୍ ହୋମ୍। ଅନ୍, ୱିଥ୍, ଆଟ୍ ଏଇସବୁ ଆମେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବୋଲି କହିପାରିବା। ନମ୍ବର 7 କଞ୍ଜକ୍ସନ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। କ'ଣ କହିବା ଆମେ? ସଂଯୋଜକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଶୁଭମ ଆଣ୍ଡ ସୋହନ ଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ। କିଏ କିଏ? ଶୁଭମ, ସୋହନ ଦୁଇ ଜଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣକୁ ଆମେ ମିଶେଇକି କହିବା ଶୁଭମ ଏବଂ ଶୁଭମ ଓ ସୋହନ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆମେ କହିପାରିବା ଶୁଭମ ଆଣ୍ଡ ସୋହନ ଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ। I went to meet him but he was not present. But I went to meet him, he was not present। ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତା ମଝିରେ ଯଦି but ଲଗେଇବା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। Do your duty, you will be punished। or ଲଗେଇବା ମଝିରେ do your duty or you will be punished। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ and, ଦ୍ୱିତୀୟଟିରେ but, ତୃତୀୟରେ or ହେଉଛି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍। ତାପରେ ଜାଣିବା ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ ଭାବ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। କ'ଣ କହିବାକୁ ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ୍? ଭାବ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ଆଃ, ଓ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଭାବ। ଉଷ୍, ନିସ୍ତବ୍ଧ ସୂଚକ ଭାବ। ଚୁପ୍ କର, ହୁସ୍, ଚୁପ୍ କର ଆମେ କହୁଛେ ଓଡ଼ିଆରେ। ହ୍ୟାଲୋ, ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ ଭାବ। ହେ, ଆଲାସ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଡେଡ୍। ଦୁଃଖରେ ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ଜଣାଇବା ତେବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ କଣ୍ଡୋଲେନ୍ସ। ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଡେଡ୍। ହୁସ୍, ଦ ଟିଚର୍ ଇଜ୍ କମିଂ। ହୁସ୍ ଅର୍ଥ ନିସ୍ତବ୍ଧ, ଚୁପ୍ କର, ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦ ଟିଚର୍ ଇଜ୍ coming। Okay, if any questions are there, then you have to write in comment। Thank you very much।